magpakita mi o process unsaon na mo nga sakto gyud ang lens sa manubila para sa rider. Tanan nga mga formula among i-blurred, tanan among mga calculations among i-blurred og among measurement, pero among i-announce ang sukod niya. Nya bawal maghilak-hilak sa comment section na nga di mao kay amo ara ni. Pero amo lang gipakita. Di ba mak? Mas mubo siya, mas nindot imong full power. Lapat sad nimo, nindot sa kay ana i-push, di ba? Nanay formula na nga nangita ta nga nindot ang push, nindot sa pull. Ang problema mong sa mubo, gamay nimong liko, kabantay ka? Kabantay ka liko? Oh, jittery kay siya. Kaya sa dako sad, gamay ra wa. Kabantay ka? Taas mong yung lens. Kung lapad kay mong manubila, inig manual nimo ang muliok nga masos kani. Pero kung sakto ra nimo, ang good masos may mulihok diri. Tintin 748.2, Tony Stark 757.308, kang Bato 733.856, kang Ninyo 776.8. 748? Oh, 748. Sakto kayo. 733. Kalayo ra na ba to? Sila. 780 mo ha? Ha? 780 niya, 733 ka na kasi kanayo. 757. Perfect. 757. Gito yun nimo no? Oh, gito yun ako. Istoryahan ti ka sa formula to. Oh, mana. Ang man di ay ano nagpapilapil pa man ni. Ayan ni ko. Moro to mong process. Unsa may atong sunod istoryahan ang back sweep or front sweep. Nakoy props ana unsa man pag-detect kung front sweep pa or back sweep.